Hello guys. Daghan ng bungas durian guys eh. Lagig bunga guys, lagig bunga guys. Mas babaw guys oh. Daghan na guys. So dagko kay guys, mas babaw guys oh. Yung dagko ang bunga guys. Oh, babaw guys, daghan na guys. Guys oh. Babaw lagig bungas babaw oh. Oh, babaw. Nagbunga, dagko kayo. Nakapag sa ubos guys. Signal yung tagak dito guys. May durian oh. Nakapag guys. Sigmot ni guys. Oh, dagko may bunga. Babaw guys oh. Babaw guys, dagko may bunga oh. Kaon manukuan guys. Kaon ilaga. Kaon ilaga guys. Kaon ilaga. Lara guys, pati naghanag bunga guys oh. Lara guys, mubo na kayo guys. Lara, dagko kayo guys. Lara, nagbunga oh. Dagko na kayo guys. Nagbunga guys. Oh, tapok guys oh, binaghana guys oh. Lagi tapok. Sa babaw binaghana. Oh. Uy, may tagak guys oh. May tagak guys, tingnan tani guys, lumot man ni guys. So guys, kaon man sa kaon guys. May tagak guys oh, kaon man sa kaon guys oh, ilaga guys. Kung napa ni na kaon guys oh, napay uban mo lagi kaon guys. Tingnan tani guys. Ulami ba ning duriana ni guys. Karon po katilaw ning duriana ni guys. Kining kuana ni punuan na ni. Dami ba ning duriana ni? Lahi ba ni variety oh. Mud sa nga variety ning duriana ni guys o kaila ni guys. Lahi man, di ni puyat. Isingan lang nato ni guys. Bisig lami din ni. Isingan tani abri ron guys. Kanang bunga guys oh, gitapok guys oh. Babaw oh, dinighan na. Kanang bunga sa durian sa bukid eh. Kanang durian bunga guys eh. Okay, tapok is babaw oh, hinghan na. Guys, kung karuhan din guys. Para makita mo guys. Guys oh. Para guys. Wala oh. Pero si babaw na guys, nagkang guys babaw oh. Kitapok. Tingnan tani guys. Hinog ba ni guys? Kaya nang guys pikasaw, dagko kaning duriana guys oh, kini punuan na guys oh. Yung ano, dagko kay bunga. Si babaw oh, pati habuga. Gatapok si babaw. Ini guys, tingnan nato ni guys. Nami ni guys. Sa kaning duriana ni guys, yung kaila ni. Ini nga variety. Dagko kay babaw. Kuas babaw eh. Guys, dagko kay guys. Babaw. Hey guys. Thank you for watching guys.